Amos 2, Amos 2, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Thus saith the Lord, for the transgression of Moab, and for I will not turn away the punishment thereof, because he burned the bones of the king of Edom into lime. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga putri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak bunyi. But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palace of Keriot, and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of the drum. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. And I will cut off the just from the mights thereof, and will slay all the prince thereof with him, saith the Lord. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Thus saith the Lord, for the transgression of Judah, and for I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord, and have not kept his commandments, and their lives caused them to err after the which their father have walked. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palace of Jerusalem. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Thus saith the Lord, for the transgression of Israel, and for I will not turn away the punishment thereof, because they the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. That pine after the dust of the earth on the heat of the poor, and turn aside the way of the meek. And a man and his father will go in unto the same might, the profane my holy name. Mereka merebahkan diri di samping setiap misbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. And they low themselves down upon clothes, light the place by every altar, and they drink the wine of men in the house of their God. Padahal akulah yang munahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon ras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Yet destroy I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oak. Yet I destroyed his fruit from above, and his root from beneath.
Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Also I brought you up from the land of Egypt and let your years stroke the wilderness to possess the land of the Amorite. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan selagi teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. And I rise up of your sons for prophet and of your young men for Nazareth. Is it not even thus, O children of Israel, said the Lord? Tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. But ye gave the Nazareth wine to drink and command the prophet saying, prophesy not. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gantung. Behold, I am pressed under you as chart is pressed that is full of sheaves. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Therefore the flight shall perish from the swift, and the strong shall not strengthen his horse, neither shall the mighty deliver himself. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak dapat terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Neither shall he stand the handle the bow, and he that is swift of foot shall not deliver himself, neither shall he that ride the horse deliver himself. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan, and that is course among the mighty shall flee away in the day, said the Lord.